नमस्कार दर्शक बंधु मो मिता मो लक्ष्मी हांडीशाला चैनल को आपण मानु बहुत बहुत स्वागत। आगु को आसुची सावित्री आ रज भी आसुची ता उपलगे आज आमे गोटे चकुली पुर दिया पिठा बनैबा जोटा साबुरे बनैबा खाइबा को बहुत टेस्ट लागिबो। एटा तो पूजा ओसा उपास रे भी एटा खाई परिबे किबा कोनोसी पूजा रे एटा करिकि भोग भी लगेई परिबे। तो आज आमे बनैबा साबुर पुर दिया चकुली पिठा। आपण बिरी चाउल तो पुर दिया चकुली पिठा निश्चिंत खाइथबे किंतु आज आमे साबुरे बनैबा बहुत टेस्ट लगे पिठा खाइबा को आ बहुत नरम हुए पिठा गुराक। तो आज आपण मन सहित साबुरे पुर दिया चकुली पिठा रेसिपी शेयर करी। तो वीडियोटा को पूरा देखिए। जदि भल लगे वीडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर कर जमर भूलिए नहीं। तो चैनल जदि नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करदे और पाखे छोट बेल आइकन भी प्रेस करेंगे जहाँद्वारा पठाऊा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबे। तो चलते देखी ना आज रेसिपी। तो साबु चकुली पिठा करने प्रथम देखिपे ये मुझे साबु आ चाउल नहीं दीटा ताक बतुरे देती। साबु ये मुझे देखिपे गोटे गिना साबु नहीं साबु को मुझे राति सारा बतुरे छाड़ी देती बड़ दाना साबु नहीं साबु ये देखिपे धोईकी भल भाव में बतुरे देती बहुत बढ़िया भाव में साबु ये बतुरी जाए। तो सहीपरी मुझे चाउल भी नहीं तो चाउल को देखिपे पिठा चाउल नहीं चाउल भी आगु बतुरी देती साबुठू चाउल कम नहीं तो 2 कप साबु नहीं आ गोटे कप ये मुझे चाउल नहीं। तो ये आप देखिपे ग्राइंडर जार नहीं जाइए जो थे मसला बाटू मुझे ग्राइंडर जार नहीं। तो ये देखिपे मुझे छोट ग्राइंडर जार नहीं तो एक मुझे दी थर बाटी प्रथम साबु दे सारापर चाउल देती ये अल्प टिके पानी देकी चिकन करके बाटी आनिबा। तो ये मुझे दी थर कर बाटी कहीं छोट ग्राइंडर जार नहीं। तो ये आप देखिपे बाटी आनी चिकन करके बाटी। तो ये यहाँ गोटे जगह को काढ़ीदबा। तो यहीपरी आती आम चाउल आ साबु को नहींचु सब जाक यहीपरी बाटी नवा। तो ये देखिपे यहाँ बहुत बढ़िया भाव में चिकन कर सबू जाक ये मुझे बाटी सारी आ सब जाक बाटी सारापर भल भाव में आउटे नाकू चामच कि हाथ में फेंटी ने। तो भल भाव में फेंटी सारापर ये आउटे पानी दूची काठुआ लगुच। तो ये मुझे पानी ये दे दूची। तो ये देखिपे आउटे अल्प टिके पानी देकी भल भाव में मिसईदेवी तापर ये लुण भी दे दूची स्वाद अनुसार लुण ये दे दूची लुण देकी भल भाव में मिसई नवा भल भाव में आउटे फेंटी देकी या घोरैकी छाड़ीदबा 6 ରୁ 7 घंटा जाए एमती घोरैकी छाड़ीदबा भल भाव में आउटे फुलीज आमर जमती आम बिरी चाउल को बाटिकी रखू किसी समय आपको भी एमती घोरैकी छाड़ीदबा जहाँकि साबु चाउल आउटे भल भाव में फुलीज। तो यहीटा कि फेंटा हो सारी मुझे घोरैकी छाड़ी दूची 5 ରୁ 10 मिनट जाए। एवं चलते पुर तैयारी करनबा। पुर तैयारी करने गैस रे कड़े आगु बसई देती भल भाव तातीगला गोटे नड़िया कोरा ये मुझे तापर ये गुड़ देती गुड़ बदल चेनी भी दे पारते किंतु ये पिठा चेनी रे भल लगे नहीं गुड़ भल लगे जदि आपको गुड़ पसंद नहीं चेनी भी दे पारती। तो ये देखिपे ये गुड़ देकी भल भाव में गुड़ाक मिसई नवा ये देखिपे भल भाव मिसीगला पुर सहित भाजी भी हो गला। तापर ये मुझे दूची किछिटा पान मधुरी छेचिकी रखी अदा दे दूची हाफ चमच माने पान मधुरी की मैंने दरदरा करके रखी दे दीजिए अदा दे दीजिए तापर गोलमरीच हाफ चमच दे दीजिए। आपड़ ये गोलमरीच देवे निश्चिंत बहुत बढ़िया लगे गोलमरीच अदा आ पान मधुरीटा पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छे आप स्किप भी करें किंतु देवे जब बहुत टेस्ट लगे ये सबको दे सारापर भल भाव में भाजी दबा। तो ये देखिपे पूराटा भाजी आसला बेलू मुझे दे दूची राशि। तो ये धला राशि नहीं राशि की टिके ना भाजिकी नहीं राशि भी ये दे दूची। तो राशि देकी भल भाव में मिसई नवा। तो ये पुरटा तो बहुत बढ़िया भाव में रेडी हो गला। एवं खाली गुजराती गुंड दबा गुजराती गुंड देकी भल भाव में मिसईकी पुर को ठंडा हाँक छाड़ी नवा। तो पूरा ये बहुत बढ़िया भाव में भाजी भी हो गला पूरा ये भी गला देखिपे। तो ये चलते काढ़ीदबा आ ठंडा हाँक छाड़ीदबा। एवं चलते आम बैटर को देखा। तो ये देखिपे आगठू बैटर आहरी भी काठुआ हो सारी टे भी फुली भी जाइए। तो यहाँ आउ टे भल भाव में मिसई नवा। तो ये आप गोटे कथा कही रखुची मुझे चाउल यहाँ देती मैंने साबुरे चाउल देकी बाटी जदि आपड़ ये चाउल दबा चाहूना सुजी भी दे पारती सुजी की साबु भाया बतुरेकी साबु को आग बाटी दे सारापर सुजी जो आम बतुरे थे से सुजी की देकी बाटी पारती चाउल जगह सुजी भी दे पारती मोटा दाना कि सरू दाना जो दाना सुजी थब आपन पाखे दे पारती। बैटर तो ये बहुत बढ़िया भाव में रेडी हो सारी। एवं चलते पिठा करने आगुरी तावा मुझे बसई देती गरम हाँक तावा ये गरम होगापर तेल टिके दे तेल हो कि घी दे पारती सुधा।
ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି 2 ଚାମଚ ବ୍ୟାଟର ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିକି ପିଠାଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥିରେ ପୁର ଦେବା। ତ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁର ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ ନାକୁ ମୋଟା ବଳିକି ରଖିବେ ପିଠାଟାକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥିରେ ପୁର ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଉଟେଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଉପରେ, ତାପରେ ପୁର ଦେବେ। ତାପରେ ଲଉଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପିଠାଟାକୁ ସେକି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପିଠାଟାକୁ ସେକି ସାରିଛି। ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ବି ଏଠି ମୁଁ ମାରି ଦେଉଛି। ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଯାହା ନେଇଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଏଠି ମାରି ନେବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସେକି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ। ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ମାରି ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଘିଅ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟ ସେପଟ କରି ସେକିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ବି ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏହିପରି ବାକି ଯେତିକି ବ୍ୟାଟର ଅଛି ସବୁଯାକ ଏହିପରି ପିଠା କରିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସରି ମାଗି ନେଉଛି। ବ୍ୟାଟର ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲୁ। ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହୁଏ। ଚାଉଳ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ, ଯଦି ସୁଜି ନେଉଛନ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାବୁ ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି ପିଠା। ତ ସବୁଯାକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଆଣିଛି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ସାବୁର ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି ପିଠା। ଏ ପିଠାକୁ ଆପଣ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏଠି ଚାଉଳ ଜାଗାରେ ସୁଜି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁଜିକି ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି, ସୁଜିକୁ ବି ସେମିତି ବତୁରେଇ ଦେବେ। କ୍ଷୀର ଟିକେ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ସାବୁ ଆଗ ବାଟିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଜିଟାକୁ ବାଟି ନେବେ। ତ ଏ ପିଠାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତରେ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସାବୁ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତରେ ଖାଉ। ଆପଣ ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତରେ ପିଠାଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏ ସାବୁର ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଡାଲମା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପୁର ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏମିତି ବି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ରଜ ବି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏଥର ରଜରେ କିମ୍ବା ଏଥର ସାବିତ୍ରୀରେ ଏଇ ସାବୁର ଚକୁଳି ପିଠା ପୁର ଦିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସାବୁ ଚକୁଳି ପୁର ଦିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁକା ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ।